Good morning guys. Murag init na guys. Di anasi. Pisla tog ilong. Aning kamot na guys. Para ugan ning akong lugit guys. Di man ako kaya guys. Nagsuhol kog bata guys. Ay kay ang akong dughan murag mahumpag. Murag mahungkapag. Pero pait lang gyapon. Para makapalitag asin. Sige, inday, fight. Wa ko makontento ana guys. Kamoton ta pa kay murag paspas pang kamot. Oh. Ano ka? Sige. Fight Marisol. Kay di pa kaayo init Marisol. Ano go na nga tong skincare Marisol, labuwad kas init. Ano go nang skincare nato? Ano go na tong skincare? Wa man tay laing katabang di. Pahit ani kita, pahit patabang kog kadiyot kay ako ra diri nanlakaw sila. Mura to. Thank you guys for watching. Dapat si Sinaida nagurit na sa akong cellphone. Bye bye.